Salam surakup ngau selamat pagi semua. Bergulai ngau aku Jessica Chung bak berita Iban jam 11 pagi. Tu antara isi berita. Anak miet ke berumur 6 bulan antara 6 kes direkod ke positif COVID-19 ditemu di Sarawak kena hari 2. Komiti Penyaga Penusah Ngenyit Negeri Sarawak JPBNS madahkah penyampau semua kes positif COVID-19 di Sarawak diatu nambah ngagai 997 itik kes. 5 hari kesnya ianya di Peliliah Kuching, Siti Ari Lawas. Kes baru positif COVID-19 daripada bisik kawal engkau kluster Green Hill di Peliliah Kuching. Tunggu nyadi ke penyampau kes positif di ngawal kluster tu, ianya 82 ikut yang kawam kes indeks. JPBN Sarawak megak bersetuju dekat ngelanjar ke atur tagang pemindah ngau belebas PKPD Kampung Haji Baki pengelamak seminggu agi berengkah 11 nyentuk 17 November 2020. Rang Undang-Undang RUU UPIS berkuasa kandang menua ubah 2020 di Kemendar ke Ba'aum Kunsil Negeri Dun tajak nerima jakuk bantah hari Raban penyakal. Berambu ubah ngagai Seksyen 3 Ordinan Utama dekat merik status asal ngagai semua UPIS berkuasa kandang menua PBT didirintai dalam ripih keterubah Ordinan Utama. Menteri Konsil Kandang Menua Engkau Pengawal Berumah Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian maya berjurai ke ubah RUU-nya madah ke perkaranya ngayan ke pemesai guna kena nentu ke penegap engkau atur pengawal servis tik manah kena nangkup peminta serta ke guna mensia mayu. After referred to as the Principal Ordinance, give powers to local authority to carry out development either by itself or with other local authorities or person for residential, commercial, industry or any other undertaking which the local authorities may determine. Therefore, the proposed amendment to Section 3 of the Principal Ordinance will grant native status to all local authorities listed on the first schedule of the Principal Ordinance to enable the local authorities to deal or develop their lands which are classified as native area land, especially in rural local authorities area and for any other relevant. Nangkan kenya sentang perkara ubah bak Seksyen 131 dalam kurungan X dalam kurungan 2 Ordinan Utama SIM madah kenya dikena merik kuasa ngagai PBT muai sebarang pagar tau ke struktur tik tahu merik penusah ngagai mensia mayuah. Berduduk ngenya pemutus Dun Sarawak ngemendar ke rang undang-undangnya disambut manah hari UPIS berkuasa kandang menua PBT. Ditika Konsiler Kaunsil Menggeri Kuching Selatan MBKS Konsiler Iskandar Syakawi singkangnya tim merik PBT uliah berjalai ke terus pengawal pemansang bak projek tim merik pemain ngagai peranak kandang menua tu. There is, of course, there is a pro and cons of this, but we are looking forward for the so that the local council, especially those land that vested to the council, the local councils directly involved in the development of the land that is vested to the council, either state land or even a public areas. So with the involvement of the council, because we have been tasked to do the maintenance and managing all this land. So we are also has the capability of developing the land or the project to something that is more meaningful to our citizens of the city. Nitiah Kedota SIM ubah ke penundi bak Ordinan PBT 1966 dalam kurungan bab 20 digagak Maya 2013 gau diteriat ke kena 1 Januari 2014. Penusah Ampuh Bah disuah nyadi di Kampung Berangan, ngau Taman Samarindah di Kota Samarahan, dekat diputarka. Menteri Muda Kaunsil Kandang Menua Ngau Pengawak Berumah, Datuk Dr. Penguang Manggil madahkah, tu dekat diatur nengah projek pembangunan bersepadu lembangan Sungai Sarawak, PLSB, ngau pansiak pelan induk parit serta pelin mitigation ampuh bak lembangan Sungai Samarahan. Penusah Ampuh Bah tik suah nyadi di kedua kandang durnya ketika sistem parit ngau mayu anak sungai dan boleh nampung peminta laban pemansang tim ajak nyadi di genturung pendiaunya. DID is also conducting the flood mitigation and drainage master plan study of the Samarahan River Basin, which is expected to be completed by year end. At the meantime, both DID and Majlis Perbandaran Kota Samarahan will continue to carry out river clearing works at the drainage outlets at Sungai Stigang at Kampung Berangan and the routine draining
drain clearing works respectively. For the information of Ali yang berhormat N 17 Takan, MPKS will also undertake to upgrade the 17,000 meters long existing drains and culverts in phases under RMK12, costing approximately 20 million. Sebetul Sapit Menteri Rampak Menua Ngau Air, Dato' Dr. Ahmad Mas Rizal Muhammad, madah ke Perintah Besar cakah dekat nerus ke projek PLSP Sungai Sarawak di Pelabak Tembuk Manggai tahun 2025. Projek dibungkus 191 juta ringgitnya diatuk, penuh dalam proses dilangkar, engkau tindak fizikal di Pelabak Berengkah tahun baru. Bertemu baru. Jalai Sebuyau Lingga, bak baruh program akses Jalai Besar kedua, tahu ke Second Trunk Road di Sadang Berengkah di Pejalai ke Kenakpun tahun 2021. Kementerian Muda Infrastruktur, ngau pemansang penyangkai kapal, Datuk Julahi Narawi, jalai itu dekat ngemandak ke timpuh Pejalai Peranak Lingga ke Kota Samarahan Ngau Kuching. Program akses Jalai Besar kedua ianya Siti Ari Jalai Kenak Ngawul Kandang Menua Pesisir dari Kemendar ke serta di Pelanja Perintah Sarawak. Tumegak di Pelaba olehnya di penyungka bapa pemansang sosioekonomi Peranak Menua Pesisir ngambil ke Kandang Menua Pesisir nyapai tikas pemansang sebakal ngau kandang dur bukai. Jalan raya ini adalah sepanjang 33 km dari kawasan Sebuyau hingga ke Lingga dan ianya melibatkan pembinaan jalan raya jenis single carriageway 2 lorong, jenis R5 JKR standard dan ianya akan mempunyai sebuah jambatan menyeberangi Sungai Lingga sepanjang 650 meter dan satu lagi jambatan kecil di Sungai Ligi untuk membolehkan jalan raya tersebut dapat sampai ke Pekan Lingga. Ia bunyinya Maya Awam Kunsel Negeri kena hari 2. Upis Kerja Raya JKR Sarawak dekat berjalai ke pengawak Pansir Bekawul ngau perambut jalai alternatif hari jalai kilang ke jalai jantiang di Sarike kena mutar ke penanggul penyekut jalai trafik kelubuh hagi maya orang Nurenggawa. Kok Menteri Muda Infrastruktur ngau pemansang balan penyangkai kapal Datuk Julahi Narawi berambutnya dekat di Kenatai Kangagai Perintah Sarawak ngambil di perundian kabak baru Langgur Pemansang Malaysia Lumpar ke-12. Of work for the proposed alternative road will be about 1 kilometer of U2 JKR standard of road and the cost is estimated to be about 8 million. Ia madah munyinya nimbal sautannya Ari Adun Meradong, Datuk Ding Kuang Hing, bak sesi sautannya Aum Kunsil Negeri kena Ari 1. Bajet 2021 di pantai bak Dewan Rakyat Ari 5 nyin kemari nak bercipeng ngau Sarawak. Tambah megaknya oleh mantuk Sarawak nyikap diri nyadi sebuah negeri mansang manggai bak tahun 2030. Nitih Kekaban Parlimen Batang Lupar Datuk Seri Rohani Abdul Karim, Sarawak megak boleh penguliah bak penyampau agih belanja ti besai bakal keudah dipadah ke Menteri Perkara Wang Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Antaranya Kok Rohani Sarawak bisik nerima baru agih belanja ungkup pengawak nyukat perimeter tanah hak adat bangsa asal NCR diudah diketua ke dalam bajet 2020 nyin tadi. Sarawak turut mendapat peruntukan besar yang memberi manfaat terus kepada golongan sasar iaitu seperti peruntukan kebajikan untuk golongan penerima bantuan bulanan, peruntukan yang disalurkan kepada usahawan menerusi Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Bukan itu sahaja, Sarawak turut mendapat agihan menerusi peruntukan yang disalurkan melalui kementerian-kementerian lain. Oleh yang demikian, bagi saya, tidak timbul isu Sarawak dianaktirikan. Bahkan kesemua peruntukan ini akan dapat membantu Sarawak membuat persediaan menjadi negeri maju menjelang tahun
2030 nanti. Ia ada munyinya lebuh berjurai kerang Undang-Undang Bekal 2021 bajet di Dewan Rakyat. Berebak ngaunya, rohani madah ka juluk perintah dekat ngerembai kagi servis bankin kituk di Sabah, ngau Sarawak. Bakal ko dah diperjalai ke Perintah Negeri Sarawak sebedau tu, ianya sitik singkang ti cukup berat ke rakyat. Seperkara tentang bank bergerak yang diumumkan, realiti apa yang berlaku di Sarawak, terutamanya di kawasan luar bandar, mereka perlu beratur panjang di bank untuk mendapatkan wang bantuan ekoran kekurangan perkhidmatan bank di kawasan ini. Malah ada yang sanggup menunggu dan tidur di luar bank seawal jam 4 pagi bagi mengelak untuk beratur di barisan yang panjang. Tu ajak dulu Berita Iban jam 11. Terus bergulai dengan kami bak Berita Iban TVS. Aku Jessica Chung, Madah Kediri Mupok dulu. Terima kasih.